En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. So we will be having exposition at 2. So when this talk gets over, we'll have exposition at 2, and then at about 2:20 or 2:30, I'll do the last talk. So that's just something to be prepared for. The exposition, you will be able to see it on the camera online. The camera will face toward the altar where the monstrance is. A las 2 tenemos adoración del Santísimo expuesto y la cámara va a volver hasta el altar por ustedes a ver Jesucristo expuesto en el Santísimo. Vamos a tener la charla final más o menos probablemente 2:20, 2:20. So in the homily at Mass, we talked about how the book of Job and the coronavirus put before our eyes the problem of evil. If God is all powerful and all good and almighty, why does he stand by and let evil happen? We saw there's one solution. There has to be something good that taking away all of the evil in the world would destroy. It has to be so good that it's still worth letting the evil happen. But we did not talk about what that good thing might be. Job's friends have a very specific good thing in mind that they think God is trying to preserve. God is good, we're not, and God is all good and almighty and all-knowing, but God is also all just. So, Job's friends say, when we do something bad, God must, in the name of justice, punish us with suffering. Job is suffering. Therefore, they say, Job must be guilty. Job's friends will not let this idea go. For 33 chapters, Job and his friends go back and forth. Job protests that he is innocent, and his friends have no way of understanding suffering other than as a just punishment from God. So they figure Job must have sinned anyway, and they are determined to stick to that belief. Even though they have no evidence that Job has sinned, they keep on figuring, well, he must have sinned. Otherwise, why would he suffer? We can think this way too, whether we realize it or not. I remember back years ago when Hurricane Katrina devastated southern Louisiana. I was in high school or college, and I remember I was at a Catholic event, and I overheard 2 older men talking about the hurricane, and one of them was trying to prove to the other that the hurricane was God's punishment upon the city of New Orleans for its many, many sins, things like the excesses of Mardi Gras and Bourbon Street. Now, never mind that southern Louisiana is one of the most Catholic parts of the United States. Never mind that the disaster would have been avoided if New Orleans had just been built, a few feet higher off sea level. Never mind that the most sinful carnival in the world probably isn't even Mardi Gras in New Orleans, but it's probably Carnivale in Rio de Janeiro, Brazil. Never mind that Hollywood's in California and Greenwich Village is in New York, and that Las Vegas claims the title of Sin City for itself proudly. This man was eager to find signs of God's wrath in natural disasters, and he looked until he found it. It's for reasons like this that I'm not looking at the coronavirus trying to figure out, now, what is God punishing us for? Because the people that get the natural disasters aren't always the ones that deserve the punishment. As Job himself and the Psalms and many other places in the Bible ask, why do the wicked prosper? The natural disasters don't get the wicked all the time. Sometimes they get the good. So I'm not on team punish when it comes to the coronavirus. I don't think that God intervened in natural affairs to bring about the coronavirus to punish the wicked and reward the good. If he did, he's doing a really bad job. You can disagree with me if you want to, but I just don't think the evidence is there. I'm not on team punish for the coronavirus, but I am on team conversion. None of us are perfect. All of us can grow closer to God, and we never know what's going to set us off for the better, what events in our lives are going to spur us on to growing closer to God. And the coronavirus, just like anything else, can be an invitation to conversion.
You could say it's like we're in the middle of a Flannery O'Connor novel or something. Flannery O'Connor was a Catholic author from the 20th century from Savannah, Georgia, one of America's finest writers of short novels and short stories. And she loved to write stories about conversion where the characters in her novels and stories turn away from sin and turn towards God. But she doesn't write normal conversion stories. Her characters don't always leave behind big sins and immediately become saints. They don't convert because of something they hear at Mass, and they don't get, slain in the spirit at a big tent Protestant revival. They convert because of other things, and some of those things are hilarious or sometimes disturbing. For example, she has a story who I was not able to look up the title of because I didn't have internet at the time. But the main character he was living in the big city. He moves back to stay with his mom in the country. He's very sick. He kind of has good days and bad days. The sickness comes and goes. And he's convinced that he is dying. He's very educated, very smart, and he's also spiteful. And he wants to kind of stick it to his religious, uneducated, backwards, racist mother. So when he's feeling good, he hangs out with the African-American servants at her house because they live in the South, and so, of course, these people, they're not slaves anymore because those days are past, but now they're the paid servants. And he hangs out with these African-American servants not because he loves them, but because he wants to rub his mother's face and how unracist he is. Even hanging out with the servants is something he does out of spite. And on his bad days, he calls for the doctor, and he makes a scene because he wants to force his mother to be compassionate in a selfish way. On another one of his bad days, he calls for a Jesuit priest who lives in a parish down the road. And his mother gets really excited because she's hoping he's going to receive anointing of the sick, that he's going to have a deathbed conversion, everything's going to be great. But that's not what he wants. He wants to debate the Jesuit about the existence of God and beat the atheist in argument and have a nice, intelligent conversation and rub his mother's face and how, religious and backward she is. Okay? But none of his plans work. The African-American slaves see right through him. They know he's doing it out of spite. They know he doesn't really like them. The priest turns out to be the one, you could say stupid Jesuit in the whole world. He refuses to debate the kid and just says, learn your catechism over and over again. And when the doctor comes to, elicit his mother's compassion, the doctor says, oh, you've just got a little bit of an illness. It'll come and go for the rest of your life, but it's not going to kill you. Okay? And then the story ends, implying that the young man is going to have to learn how to love his mother or be miserable for the rest of his life. So his sickness is an opportunity for conversion in kind of a strange way. And the coronavirus can be like that for us. Not a punishment necessarily, but an opportunity for conversion. And it would be an absolute shame to miss this opportunity to change our lives for the better. Now, I don't think that justice and punishment or conversion is necessarily a good enough answer to the whole problem of evil. But I still do want to spend some time reflecting on what the coronavirus might have revealed about ourselves so that we can use this time as an opportunity to get closer to God. For many of us, the coronavirus has taken away our distractions and amusement, and this has left us alone with ourselves, and if we're lucky, with our families. It's also left us alone with our faults. And you probably know what those may be for yourself. I don't know who you are. You probably discovered yourself angry, uncharity, gossipy, addictions. You probably know already, and I don't need to tell you whatever yours is. But I think there's one fault that the coronavirus in particular is especially good at showing us, and that is that for some of us, prayer that isn't a habit doesn't happen. Many of us, for the first time in our lives, found ourselves in a situation where we couldn't go to Mass on Sundays, even if we wanted to. I shouldn't say we here. I could always go to Mass. I could celebrate the Mass. But many people found themselves in a situation where they couldn't go to Mass on Sunday, even if they wanted to. And a lot of families did really well. They set up a special place in their home. They put on their Sunday best, and they watched Mass in whatever way they could. But then that kind of raises the next question. What else is there that is Catholic that I can do or watch or pray? I'm doing this at home. What else is there? And from what I heard talking to people and listening to my students when I met with them on Zoom and stuff, it was not easy for many people to take that next step to put in a new habit of prayer, even though there was time and opportunity. And the opportunities were there given and prepared by other Catholics.
Sometimes we would just rather be bored than we would talk to God. I don't understand it, but I am also guilty of it. Every time during the coronavirus in which I would find myself praying, midday prayer at 10 p.m. was a sign that I too occasionally chose to be bored rather than talk to God. And the remedy to this is a habit. We use habits and routines to make sure that things happen rather than just waking up at 10 a.m. and not starting anything till noon and going to bed at 6. You put in habits to make sure that doesn't happen. Okay, same with prayer. Prayer is no different, and the virus may have shown us that we need those kinds of habits. Here's another fault that I think the coronavirus was really good at showing us, that we don't actually know what to do with our time. One of the things that I did with my students during the coronavirus time was the week before final exams, I gave them all an opportunity to meet with me on Zoom. And I had a really fun class of students this year, and it was great to see them one last time while they were still sophomores. And one of the things I asked them was since school moved online, have you been using technology more or less? And one of my very intelligent, very social, and very Catholic students said, I've basically been on technology constantly, except for the 1 week my computer broke down and I just sat there staring at the wall and had the worst week ever. This kid had literally no idea what to do with himself once school and technology were taken out of the picture. Now, maybe you're not quite on his level, but if the coronavirus made you bored and the boredom didn't lead to contemplating beautiful things, there might be something similar going on. But that's the remedy. When coronavirus takes away our fun, what's left for us is contemplating beautiful things, which we all should have been doing anyway. And I am not an expert on this either, okay? Because there's simple things you can do to contemplate beautiful things. Read books, sing songs, listen to music, dance, write, go on walks, and pray. And I know how to do all of those things. I play musical instruments. I love reading, writing, and walking. And yet that doesn't mean I did them in the measure that you would be like, oh, he has time, he should do those things. That's not necessarily how it happened. And that's a wasted opportunity, right? So even I will let the awkwardness get to me and not lead people in songs. Even I will say I'm too busy and not go on a walk that I know I will enjoy. And, some people took this opportunity to learn these things rather than just letting this opportunity pass by. And this coronavirus time was the perfect time. One of the other priests here in Lincoln, when we went into, distancing and everything, he called me up and he said, I need to borrow your electric keyboard because I'm going to use this time to learn the piano again. And, I had a piano in the church basement, so I let him have my keyboard. Or there was another family, some family I know from North American Martyrs, and I got on Facebook one day and I realized that every night they had been posting a picture of their entire family dancing, like a video of their entire family dancing every night, because they were temporarily laid off from Kawasaki and, they didn't have their jobs. And so they were doing other things at home that were beautiful. And one of my other students, not the same one, I asked her the same question about technology, and she was like, oh, Father, I'm using technology so much less. I have so many other projects that I can do now. And she was just so happy. Now, the coronavirus did more than just reveal our faults. The coronavirus also showed us what we need to do to be happy, at least in the small and perfect way that can happen in this vale of tears. Mortification, which is deliberately choosing sufferings for the kingdom of God and accepting with joy the sufferings that God sends us, is good. But that doesn't mean that being holy is the same as being miserable. The mark of a saint is joy, and some of us may have found out a little more about where that comes from in our particular circumstances in this time. And this is part of why I wouldn't call the coronavirus a punishment, because for some of us, the coronavirus may have made our lives happier in many ways. And it's up to us to keep that going when life goes back to normal. Before the coronavirus, how did you choose what you were going to do? Maybe you had thought to yourself, well, A looks important, B looks important, C looks good. My friend thinks I should do D. The kids want to do E. My boss wants me to do F. And if I do G, maybe I'll get a bonus at work. And then before you know it, you're driving yourselves crazy. And then the coronavirus came and upended all those plans.
You couldn't do all those things. You couldn't eat at those restaurants. You couldn't volunteer for those organizations. You couldn't go to that Bible study that you were planning on going to. You couldn't pay for that thing you were going to buy. You had to stay home with your family. You had to go on a walk or go crazy. You had to learn how to cook. And you had to choose what to do with your time, and you had to think about which ones you wanted. And you probably missed some things. Some people really miss going to the sit-down restaurants. Some people really missed that. I can name a few people. Some people have really missed the opportunity to hear live music. I'm sure I would too if I had ever had time to listen to live music. Some people have missed going to the movies. Some people have missed live in-person school. People have had to give up the parties that go with big life events like birthdays and graduations and weddings and quinceañeras and funerals. And some people have missed their jobs. But then again, you also might be surprised at the things you haven't missed that you've realized that you could actually do without and that weren't making you closer to God or happier. Maybe you've gone from 2 incomes to 1 and you've realized that, life still works for us. Maybe you were volunteering in too many places and you're like, I guess I didn't need to volunteer in all of them. Maybe, you were driving around taking people to all kinds of stuff and now you don't have to do that. And you're like, maybe I should have said no to some of those things earlier. Maybe you've discovered that a small party can be as good as a big one. Maybe like me, you've realized how much fun teaching and learning can be when you're not surrounded by the, uncurious, rambunctious students in the classroom. And you've probably discovered some new things that you've loved too. I've seen lots more kids spending time outside, enjoying God's creation, and they look happy. You've probably spent more time with your families. You may have learned or rediscovered things like singing or dancing or reading or writing or games or walking or cooking. And you may have very much liked the whole learning from home thing that many people had to do. Now, none of this works for Job, okay? This does not solve the problem for Job. None of this is a great solution to the problem of evil, except maybe in our coronavirus limited circumstance. Because the Bible makes it clear, Job is as innocent as a newborn child and as holy as he can be. We need conversion more than Job does, and Job would have followed God with far less provocation probably than, all the sufferings he had to endure. So when Job's friends are trying to find a punishment or an excuse or something he did wrong that needs to be corrected, they're not finding a good solution to the problem of evil, and they're also judging their friend falsely. Now, we're not as righteous as Job, and we're not as docile. So maybe we needed the coronavirus to get our attention in a way that everyday life didn't. And so if that's the case, spend some time reviewing these last few months. What do I miss from before the coronavirus? What things has the coronavirus taken away that I am totally okay that they are gone? What faults do I have that the coronavirus showed me? And what things do I love that I've discovered because of the coronavirus that I forgot? Maybe suffering isn't always a punishment for sin, but it can bring us closer to God anyway. Job will grow closer to God because of his suffering, as we'll see, so let's not pass up on our opportunity. If you say yes to the things you need and no to the things you don't, there's no reason that the time after the virus won't be even more blessed in spirit than before. En la homilía en la misa, discutimos cómo el libro de Job y la coronavirus pusieron ante de nuestros ojos el problema muy serioso del problema de malo. Si Dios es todopoderoso y sabe todo y todo bueno, porque Él está simplemente permitiendo estas cosas a pasar. Solamente hay una solución. Necesitamos una cosa buena que vale la pena por todo el malo en el mundo. Y cualquier cosa que necesita ser muy, muy bueno. Pero no hablábamos de qué es esta cosa. Los amigos de Job en el otro lado tienen una idea muy específica en sus mentes. Dios es bueno, pero nosotros no. Y Dios también es totalmente justo. Cuando hacemos una cosa mala, en el nombre de justicia, ellos dicen, Dios necesita dar a nosotros sufrimientos por una penitencia. Job está sufriendo, por eso él hizo cosa mala. Y los amigos de Job
no mueven sus mentes no cambian. Por 33 capítulos, Job y sus amigos hablan y hablan y hablan. Job diciendo, soy inocente, y ellos diciendo, usted es sufriendo, usted no es inocente. No tienen nada de evidencia que él ha hecho pecados, pero piensan que sí porque está sufriendo. Nosotros también podemos pensar así, que todos los sufrimientos son penitencias por pecados. Yo recuerdo cuando yo era más joven, el huracán Katrina destruyó la ciudad aquí en los Estados Unidos de New Orleans, en Luisiana. Yo recuerdo dos hombres hablando en una reunión católica y ellos están pensando que es la justicia de Dios por los pecados que ellos cometen en New Orleans en el tiempo de carnaval, porque el carnaval de New Orleans es muy famoso y también hay muchos pecados que personas cometen en este carnaval. Pero New Orleans es más que simplemente carnaval. El sur de Luisiana es una de las partes más católicas en todos los Estados Unidos. Y el desastre hubiera mucho menos mal si ellos han edificado su ciudad un poquito más alto del mar. Y también hay pecados horribles en otras partes de Estados Unidos que no han experimentado desastres así. Y yo no sé si ustedes saben, pero la ciudad de Las Vegas, Nevada, su como nickname es ciudad de pecado. Es como, ¿por qué el desastre en New Orleans y no en Las Vegas? No sé. Pero este hombre tenía el deseo de encontrar la justicia de Dios en cada desastre natural. Y por eso está buscando hasta que él encontró. Es por eso que yo no me gusta esta explanación de justicia para resolver el problema de malo. Las personas que reciben los desastres no son los malos. Como Dios, como Job y los Salmos y otros lugares en la Biblia preguntan, ¿por qué prosperan los malvados? Pues no soy en este grupo de personas que piensan que esta es justicia, pero yo estoy pensando que cada vez cuando tenemos ocurrencias así, es oportunidad por conversión todavía. Nadie de nosotros son perfectos. Todos de nosotros podemos crecer en santidad, crecer a Dios, y nunca sabemos qué va a causar la conversión. Y la coronavirus puede servir. Aquí en los Estados Unidos tenemos un autor muy famosa, se llama Flannery O'Connor. Flannery O'Connor es del estado de Georgia. Ella murió como 60 años en el pasado. Y ella escribió muchas historias de conversión ficcionales. Y estas personas no convierten porque escuchan una cosa en una homilía o porque están en una reunión carismática y el espíritu se llena en una manera muy obvia para causar conversión. No, convierten por otras ocurrencias y unos son divertidos o horribles. Por ejemplo, una de sus historias hay un joven que estaba en la ciudad por mucho tiempo y él tenía buena educación, es muy inteligente y él regresó a la casa de su madre porque tiene una enfermedad también, tiene días buenos y malos. Y él tiene la determinación a demostrar a su madre qué tonta es la madre por su fe y también por su simplicidad y también por su falta de educación y también por su racismo. La mamá es racista. Y por eso él empezó a hacer cosas para demostrar estas cosas a su mamá. Por ejemplo, él está con ellos viven en el sur de los Estados Unidos en que por muchos años teníamos esclavitud de los negros. Y en esta casa no hay esclavitud, pero los negros son los criados. Y él está pasando tiempo con los negros criados, no porque él le gusta los negros criados como amigos, pero porque él quiere demostrar a su mami, yo soy noble,
usted es racista. No es una cosa de amor en su caso, es una cosa más de como venganza. O por ejemplo, él tiene un día malo por su salud y él llamó al doctor, no porque necesita el doctor, pero para causar compasión en su mamá, para manipularla. O también, una vez, otro día en que él siente muy enfermo, él llama al sacerdote, la jesuita que vive cerca. Y la mamá está pensando, oh, muy bien, va a recibir la unción de los enfermos, va a confesarse, va a tener un muerte santo. Pero él no quiere hacer así. Él quiere hacer argumentos, discusiones muy educativos con la jesuita, debates de la existencia de Dios para demostrar a la mamá, usted no tiene educación, mamá. Mira la conversación que yo puedo tener con el jesuita y también para probar a la jesuita, él quiere probar que Dios no existe. Pero estos planes de esta persona llenos de enojo no funcionan bien. ¿Por qué? Los negros criados, ellos saben sus intenciones, ellos no cooperan. O el médico, o no, el sacerdote viene, él quiere hacer su debate con el sacerdote y el sacerdote es como tonto y también como sordo, sí, es como memoriza su catecismo y él no quiere tener nada de debate, nada de discusión, simplemente quiere dar los sacramentos y dar a él razones a memorizar su catecismo. Por eso la conversación no ocurrió. Cuando el médico vino, el médico dijo, oh, si usted tiene enfermedad, pero usted no va a morir, es un ciclo, días buenos, días malos, días buenos, días malos, y usted no va a morir por esta enfermedad por décadas y décadas. Y la historia, este es el fin de la historia, pero con la implicación que este es una invitación o conversión por él, que él necesita entender cómo amar a su mamá, o que él va a sentir miserable por el resto de sus muchos años de vida. La coronavirus puede ser así por nosotros. Nuestras vidas han recibido una disrupción y no queremos perder la oportunidad para cambiar nuestras vidas de una manera mejor. Pues yo no pienso que coronavirus es una justicia por nosotros, pero quiero pensar en cómo podemos convertir nuestras vidas por lo mejor en esta ocasión. Por muchos de nosotros, la coronavirus ha destruido muchas de nuestras distracciones y divertimientos y ya nos dejaron en solitud con nosotros o con nuestras familias y con nuestras faltas. Ustedes probablemente ya saben qué faltas tienen: enojo, falta de caridad, chismes, adicciones. Probablemente no necesitan que yo diga estas cosas a ustedes. Pero hay una falta que la coronavirus nos mostró muy claramente, que si no tenemos hábitos de oración, no vamos a orar. Muchos de ustedes por la primera vez en sus vidas estaban en una situación en que no podían ir a la misa los domingos, incluso si querían. Y muchas familias hicieron muy bueno. Hicieron un lugar especial en sus casas, usaron su ropa buena durante las misas y miraron las misas cuando hay oportunidad. Pero esto causa la próxima pregunta. ¿Qué otro hay que es católico que puedo mirar o hacer o orar? Y con las conversaciones que yo tenía con otras personas, era muy difícil para muchas personas tomar esta próxima etapa para poner un nuevo hábito de oración. Incluso si cuando hay tiempo y oportunidad, preparado por otros católicos. Unas veces preferimos sentir aburridos que hablar con Dios. No entiendo, pero yo también he hecho así. Cada vez durante la coronavirus, cuando yo estaba haciendo mi oración de mediodía a las 10 de la noche, es un signo que yo también unas veces eligió sentir aburrido sobre hablar con Dios.
Y la medicina por este problema es hábitos. Hacemos hábitos y rutinas para asegurar que cosas ocurran en lugar de simplemente levantándonos a las 10 en la mañana y no empezando nada hasta la mediodía y a las 6 dormimos otra vez. Oración es lo mismo. El virus posiblemente ha mostrado a nosotros que necesitamos hábitos así. Aquí es otra falta que pienso que coronavirus mostró a nosotros, que unas veces no sabemos qué podemos hacer con nuestro tiempo. Yo reuní con mis estudiantes en PAES por Zoom una vez y yo pregunté a mis estudiantes, ¿ustedes durante este tiempo de escuela en el internet, ustedes están usando tecnología más o menos? Y uno de mis estudiantes, inteligente, muy amable, muy católico, dijo, estoy en la tecnología todo el día, cada día, excepto durante la semana en que mi computadora no funcionó. Y durante esta semana, yo simplemente miro la pared por horas y horas. Miserable. Este niño literalmente tenía nada idea de cómo hacer con su tiempo cuando no hay escuela ni tecnología. Posiblemente usted tiene una adicción similar, posiblemente no. Pero si la coronavirus causó aburrido en usted y el aburrido no causó la contemplación de cosas lindas, posiblemente hay cosas similares ocurriendo. Pero esta es la medicina. Cuando coronavirus destruyó nuestra diversión, lo que remanece es la contemplación de cosas lindas que todos de nosotros debemos hacer todavía. Leyendo libros, cantando canciones, escuchando música, bailando, escribiendo, caminando y orando. A mí me gustan todas estas cosas y yo también puedo tocar instrumentos, ¿sí? Pero yo tampoco unas veces hacemos cosas así. Yo también unas veces, yo puedo cantar muy bien, pero unas veces no estoy como dando a otras personas las razones para cantar. Y unas veces que me gusta mucho caminando afuera, pero unas veces yo digo a mí mismo, tengo tantas cosas para hacer, no tengo tiempo para caminar afuera. Y yo sé que voy a sentir feliz si hago así. Y este tiempo del coronavirus era el tiempo perfecto para hacer cosas así. Unas personas que yo sé hizo eso muy bien. Uno de los sacerdotes aquí en Lincoln me preguntó, ¿puedo usar su piano eléctrico? Porque él quiere saber cómo usar el piano. Y en Cristo Rey tenemos un piano en el sótano que puedo usar. Y yo dije, sí, puedo usar mi piano eléctrico. Y él usó el tiempo muy bien, entender usar el piano. Otra familia, hay una familia en la parroquia de North American Martyrs, ellos ambos trabajan en Kawasaki y Kawasaki cerró sus puertas por un tiempo durante el coronavirus y cada noche esta familia en Facebook puso un video de toda la familia bailando porque esta es una cosa linda que están contemplando en ese tiempo de virus. Uno de mis estudiantes, cuando yo pregunto a ella si ella está usando tecnología más o menos, ella dijo, menos padre. Tengo tiempo por muchos otros proyectos y no tengo tiempo por tecnología por mis proyectos que estoy haciendo. La coronavirus hizo más que simplemente nos reveló nuestras faltas. Por muchos de nosotros, también mostró a nosotros que necesitamos ser más feliz en este mundo imperfecto en que vivimos. Mortificación, sacrificando cosas por el reino de Dios o aceptando los sacrificios que Dios ha dado a nosotros. Es bueno, pero eso no significa que los santos son miserables. Los santos son gozosos. Y muchos de nosotros han encontrado que necesitamos ser gozosos en nuestras circunstancias particulares en este tiempo de coronavirus. Y esta es otra razón por qué no quiero decir que coronavirus es una cosa para simplemente dar justicia a nuestros pecados, porque muchos de nosotros somos más felices en este tiempo que antes, en unas maneras, no en todos obviamente, pero en unas maneras. Antes del virus, ¿cómo decidimos qué vamos a hacer?
Oh, A parece importante, B parece importante, C parece divertido. Mi amigo dice que D es bueno. Los niños quieren hacer E, mi jefe quiere F y posiblemente voy a recibir más dinero en trabajo si hacemos G. Y ustedes son locos con sus actividades por la cantidad que tienen. Pero después viene el coronavirus y no tenemos nada de estos planes porque no podemos hacer. Y necesita pensar qué quiero hacer, qué debo hacer, considerar estas cosas otra vez. Y posiblemente hay unas cosas que usted ha extrañado. Por unos, ellos extrañan comiendo en los restaurantes en que en verdad puede sentar en la mesa y el mesero viene a su mesa con el menú. Oh, ¿qué quiere, sí? Otras personas han extrañado la oportunidad de escuchar música en vivo. Otras personas han extrañado la oportunidad de ir al cine. Otras personas han extrañado sus escuelas y el ambiente de la escuela y entendiendo cosas en la escuela. Y muchos de ustedes necesitaban sacrificar sus fiestas de cumpleaños, graduaciones, bodas, bautismos, quinceañeras, funerales. Y unos obviamente extrañan sus trabajos. Pero también posiblemente ustedes han descubierto que hay cosas que yo no extraño. Estoy feliz que estas cosas no son parte de mi vida. ¿Sí? Que no necesito esta cosa. Pensaba que necesitaba, pero en verdad no necesito. Posiblemente su familia ha tenido 2 ingresos y ahora tiene 1 y ha descubierto que, la vida no es tan malo con solamente 1. Por unos necesitan ambos, yo no sé. Posiblemente ha descubierto que, yo soy voluntario en tantas organizaciones y demasiados y es muy bien para simplemente ser voluntario en no tantas, pero para elegir con más discernimiento, ¿sí? O posiblemente usted está corriendo cosas con sus hijos y ha descubierto que corriendo menos cosas con sus hijos causa más tiempo y felicidad en la familia. O posiblemente está pensando, yo prefiero entender mis cosas de escuela sin las distracciones de los otros estudiantes. ¿Sí? Uno de mis estudiantes tienen grados bajos porque tienen mal comportamiento en la clase, pero cuando estamos no en clase y estamos online, sus grados suben porque no tienen oportunidades para comportar mal. Y posiblemente ustedes han descubierto cosas que aman, que no sabían antes. Yo he visto muchos niños jugando afuera, muchos más que antes, y parecen felices. Ustedes posiblemente han pasado más tiempo con su familia, con gozo. O posiblemente ustedes han entendido o descubierto otra vez, cantando, bailando, leyendo, escribiendo, juegos de mesa, caminando o por unos cocinando. O posiblemente ustedes han descubierto que entendiendo las cosas de la escuela en la casa es bueno. Claro, este no es como una solución del problema de Job, ni del problema de Malo. Job es completamente inocente, como un niño recién nacido, y muy, muy santo también. Nosotros necesitamos mucho más conversión que Job. Y Job probablemente puede convertir sin tantos sufrimientos. Los amigos de Job, pensando que Dios está dando justicia por sus pecados, no están pensando bueno y están juzgando a su amigo sin razón. Nosotros no somos tan buenos como Job y tampoco somos tan dociles. Posiblemente el coronavirus ha agravado nuestra atención en una manera muy, muy profunda. Si este es el caso, piensa en su vida. ¿Qué extraño de antes del coronavirus? ¿Qué cosas la coronavirus han tomado que en verdad no extraño? Que tengo gratitud que esas cosas no son en mi vida. ¿Qué faltas tengo que la coronavirus me mostró? ¿Y qué cosas, qué felicidades he descubierto por la coronavirus que he olvidado? Posiblemente el sufrimiento del coronavirus no es justicia por nuestros pecados, pero pueden llevarnos más cerca de Dios todavía. Job va a crecer en su relación con Dios por sus sufrimientos, como vamos a ver. Por nosotros no perdemos la oportunidad.
Si dicen sí a las cosas que necesitan y no a las cosas que no necesitan, no hay razón que el tiempo después del virus no puede ser mejor en el espíritu que antes.